Lagi pa plata, pa. Lagi mo po kami on your rings. Hi, Ari Algelin. Mamungit. Maanghit. Ang turmeric. At awan na to. Ano sa cumin seed. Ang maanghit. Garit-garitan nga nagbubutang. Kaya ba nga din? Oo, ano mo sa? Nagsurat. Later. Nagsurat ito yan na. Yan ay ipol niwad. Kaya napaka-makarit maghalo. Maghahalo ito yan na. Pero, oo, saan na gano'n yung ibuhat? Baga-baga na't kuan. Mayonnaise na may tuna. So guys, niyan, papakita naman na inyo kung ano namin ginboto. Yes. Napaka-vlogger kami yan ang guys. So, anong giluto niya na? So nga di, ano mo gimbutang, like, oh, kita aniyo. English. We put some mayonnaise. Then, after the mayonnaise, we put some tuna. Yeah. We kunot the tuna. Smash. No. Kunot. We put some, Ground pepper. no. Some white sugar. And then, after that, we put some ground pepper. Then we megus, and then we are waiting for the mashed potato, and then we're halo here, and then it's mwah. Delicious. Oh, ito ba? Boy, nilugos ko lang. Ay, Please, pagkita nyo yun. Napalo. Yan nila katulong ka po kung nagmula. Isa nagmula. Si, nakakabatikad. Inisa na nga dito. Hello to my vlog. Ay, shit. Power ano? Covered na yan, guys. Pag sa kanya pag-wall dahil So, after a few minutes, nagkaluto na yung look, oh, not too bad. Chukla. That's what we called sibuyas ring. Onion rings? No, sibuyas ring. onion ring. Sibuyas. Ano pa sunod na yun? We're just waiting for the potato. Feeling ko ate, ayaw ighaluan sauce. Diri na gina. Pwede man. Pwede ate gitla. Diri, ikaw ka na kabubong. Pwede man. Magbuka na mo. Ang typing ba? Ano kita doy? Locantes. Replating mo na ito, Vic? Matatapuran. Guys, matatapuran. Servisyo. Dire. Totoo. Ay! Mababa. Kapit kamera no. Ang cute kasi niya.